good morning! Let's go. Di nyo ko malakat na nyo sa Mambukal Hot Sulphur Spring Resort. Tara. As you can see, simentado naman ang dala nila kag nature na damo puno kamakitaan. Sundan nyo lang ng gibiyahe na mo ni Fafanoy. Daraw pa motor-motor. Kami tourist guide. Kami nauna si Mami Sha to sige. Diretsuhan nyo lang ng dala, no? May medyo rough road man, pero gamay naman lang. Pero siguro, subong tapos naman ina sa ilang pag-construction, dira. Siya, let's go na. Sundan nyo lang mga tarpaulin. May mga araw, hindi ka mo magtalang. Sige, dali. Nari na ta! Ta nyo man sila sa Google Maps. I-maps nyo lang para hindi ka mo madula. Sigurado, ginaya. Kami diri lapad ang ilang mga parkingan, unlimited. Open sila diri from Monday to Sundays, 5:30 to 6 p.m. Tapos kung mag-overnight ka mo, 6 p.m. to 10 p.m. naman or hasta mag-aga. Paglakat namon din entrance fee nila 70, 60 naman ang PWD and senior citizen and 50 sa mga bata. 2 years old and below libre. Good morning. The healing place of the South. So sa wala pa nakabalokad karang mo di sa Mambukal Hot Sulphur Spring Resort. Top 10 most visited attraction in South Cotabato. Let's go! Pagbunga da after ninyo bayad, kanami kagkatahong gidya, damo ka cottages, damo kapilian, cold spring man o hot spring. 2,000 ang ilang cottage kapang overnight. Ang ilang check-in time is 2 p.m., check-out is 12 noon, day tour 5 a.m. to 6 p.m., night tour 6 p.m. to 10 p.m. Para sila sang 7 hot sulphur pools, may dalawa sila ka cold spring, may 1 hot sulphur kawa-kawa, may restaurant, may mga bahay kubo and mga function halls. Yung tao trip mong nature, pwede kayo diri kayo kung marte kamuyong ka lang sa balay mo lang ga. Ay, grabe kainit. Uy, nitinit ang water. Tawag nila dito kawa daw. Ayan ang mga kasama ko, si Ken, si Sharon, pamangkin nila, Papanoy. Pahulom ka diri para magawa ang pagka-bago-bagoon ta. First time ko lang gin magkadtod kasi madam mo nangagad wala naligo. Hot Sulphur Spring Resort is the healing place of the South. Damo siya sang health benefits like skin health, muscle and joint, improved circulation, detoxification, stress relief, respiratory, improved sleep, and metabolism. So lakat na kamo diri sa Mambukal Hot Spring Resort located in Barangay Mambukal, Coronadal City. So naglangoy-langoy ako kang nag-enjoy na ako. Syempre flowing ang mga water dira nila kag all natural, wala na daya sang chlorine. So kung gusto nyo nga may healing factor chuchu RR kadto na kamo diri kag wala sila corkage diri kung ginagutom kamo pwede maka-order sa ila restaurant kag syempre magpanawag kamo anay bago ka mag-go diri kay basi fully book sila. Siya babuna. Thanks for watching.